Mile 1, yan. 9:20. Mile 2, 9:25. So, nakakalimutin natin. Tumalan naman natin. Okay. Mile 3, 9:15. So, yan. Oo. Malakas sa akin. Kaya medyo may hindran sa speed ng takbo. Mile 4, 9:10. Pipis natin. Ayan, o. Napabilis yung pacing ko. Sinusundan ko kasi ko. Bilis ng pacing niya, 8:10. Bilis. Mile 5, 8:53. So yan o, mabilis. Bawas tayong konti. Mile 6. So 9:15 tayo. Mile 7. So 8:35 tayo. Bumilis. Ano ba yan? Mile 8, 9:13 yung speed natin. 9 miles. Ramdam ko na yung panikat. So ang natin, pacing 8:36. Kasi mag-last 2 miles tayo. Kaya medyo pinipilis natin pacing mo kaya. Mile 10. 10 na. So ang pacing natin 9:40. Kaya no, 8:51 pala. 11 miles. Yan, 82 pacing natin. Grabe. Tama na yun. Bahala na si Batman sa 2.3 miles na natitira.